Gihisgutan ang kaalam dinhi sa atong unang pagbasa nga importante kay siya nga mo'y atong ikuyog sa kinabuhi. Kay kung dili kuno ta magkuyog sa kaalam, maanam-anam gitag kahugno, maut-ot o maway kapuslanan ang atong kinabuhi. Nilingay mong tupad ing na kay kaalam o kadanghag. Kinsa man ning mga taong maalamon, ang tinuod nga maalamon, dili na sila kining maratol, secured. Muna ang matod pa sa unang pagbasa, kaalam, sa to? Sila nga magtahod sa kaalam, maghatag sa matarong nga mga hukom. Sila nga mamati kaniya, makabaton sa matuod nga seguridad. Kana bang secured ka sa imong kinabuhi? Mawa na ang mga ratol, kanang kasina, mga kahadlok, labaw na gyud ang kanang kasuko. Sa inyong tanaw, sa ato rong nanagan sa politika, maalamon sila o mga danghag? Ang kanang secured, kanang relax. Kana bang tao nga relax? Dili daling madutlan og mga batikos, dili masuko kung sawayon, daoton, butang-butangan. Mao na sila yung mga maalamon, mao na sila yung mga nindot nga mga leaders. Tanawa si Jesus, usa ka leader, giingnan siyang Juan diri, magtutudlo, naaman sa dito'y naghingilin og mga yawa sa imong ngalan. Nya di man nato kauban, among gibadlong. Nakuan dayon sila na threaten ba? Kana bitang nasina, ay di ko kakauban nganong gamit-gamit makas amongan. Unsa may tubag ni Hesus, ayaw siyag pagdid-i. Ninduta no, kung ang ato ba mga political parties karon ba kaning nanagan, ang team Duterte, team Marcos, ano bitang pulo sila magbuhat og maayo. Nya why sinahay? Dili moingon ang pikas nga ayaw mo nila. Moingon sang pikas ayaw sad mo nila. Kanang maayong buhat mo'y himuon. Pero sa tinud-anay mga igsoon dinhi sa atong kinabuhi, basta magbuhat ganitag maayo, magkahiusa kita. Ang tinuod nga nagbuhat og maayo, dili gyud makigkompetensya sa usag-usa. Kay kani manggong buhat nga maayo, dili ni magkompetensyahay, magkauyon gini sila. Kinsa ra man gyud magkabangi ang buhat nga maayo ug ang buhat nga dautan. Matud pa ni Kristo, kay ang dili batok kanato, kay sila man mo'y mga maayong tao, si Jesus man ang the only good, ang dili batok kanato, dapig kanato. Mabitaw nga magampo ta nga kinibitang nahitabo sa atong nasod karon na gubot kaayo nya gasto kay kwarta, hurot na kuno na bangkaruta ng atong panudlanan sa kwartas nasod, sige nalantag utang, siging utang. Ambot og asa kani padung ning atong nasod ug mao na lang gini. Nagpasabot lang gid ni siya nga daghan gyud mga buangon sa atong mga leaders sa nasod, kay kun maayo pa ni silang atong mga leaders ug nindot pa ni sila mga leaders, naay kalambuan. Di na lang ta mo pinpoint og kinsay mga buangon aning atong mga leaders, basta klaro kay na maut-ut gani matud pa diri na ay daghan nga way kaalam. Kay kani manggong kaalam, the true wisdom belongs to God. And if we are guided by God's wisdom, di gyud mahitabo nga dili mulambo ang atong kinabuhi. Nya kun leaders nato, ang mga leaders nato sa atong nasod, guided by the wisdom of Jesus as our true shepherd, mulambo gining atong nasod, dili magsigi kautang-utang. Og makautang man ta, doon na gitawag og
return of investment. Kung sa tawag na ROI. Karon sige na malantag spend nya inigsunod na sang budget, mangutang na sad. Igsunod na sang tuig, mangutang na sad. Wa gyud return of investment. Mao nang maut-ota pasabot tawag nata na in quotation og anha ta sa business, di siya mahimong businessman kay ngano man way kaalam, dili siya bright sa iyang gigamhan na buluhaton. Tawgon na nato siya og danghag or bogo, foolish. Mao tong do natay gitawag og 10 virgins, 5 are foolish, bogo, danghag, 5 are wise. Maura to sila'y nakaabot gyud ngadto sa langit. Matud pastubag nato sa Salmo, o Ginoo, dako ang kalinaw nila nga nahigugma sa imong balaod. Ikonobe, huna-huna ako noron sa imong kinabuhi. Unsang balaura ang imong gisunod? Balaod sa Ginoo o balaod sa tao? Kung balaod ganis Ginoo, dako ang kalinaw, naay kalinaw. Unya kay nagubot marong atong nasod, gubot man kay na sila diyang atong mga congressmen, mga senador, inig-eleksyon, gubot man kay ta, gasunod tas balaod nga way klaro. Balaod sa tao. Ang balaod sa tao is always centered on the person, sa magbabalaod. Mo nang matod pa nila kini kunong ato mga balaod labi na dinis Pilipinas, nakasentro ra gyud sa magbabalaod. Nya sila ra say mag-usab-usab, sila ra sad mo adjust. Nya kada kuno balaod na adyod kuno nay kanang sana exit nila ba aron og mag-violate sila anang ilang balaod, dali kay sila makaikyas. Sila ra sang naghimos balaod ang maghimo anang exit. Kamo nalay discovery ana, mao man kuno nay tinuod. Di gid na mo na yung di gid mapriso ang lawyer dinis Pilipinas ba? Lisod kay mapriso. Ay ila istorya na nila. Kay kana kunong kada balaod naa ginay exit. Pero kita nga mga dili masters balaod, priso dayon. Kana mga pobre, priso dayon. Kay di man ta kita sa exit. Kay ilang sa nang tago-taguan, may man kay na sila ana. Aw nang iampo nato nga magsunod gid unta ang atong mga leaders ug kita mismo magsunod tas balaod sa Ginoo, kay dili lang kalinaw ang atong madawat kundili kalipay ug kalambuan. Naidaghang muanhin ako, uban magdepresyon na, ang uban ratol na kaayo. Usaragi akong unang isulti, sunda gyud ang balaod sa Ginoo. Sama nang maputos nas utang. Padir daghan na kay kog utang. Nako ayaw pangutang. Mga matay mi padir nako ay kamatay lang. Basta ay nagyog utang. Unsa pa man. Sa to pa kung di na ka mangutang, ang sunod mahitabo makabayad jud kasi imong utang. Di naman ka mangutang. Nya unsa may gisugo sa Ginoo, niingon dayang Ginoo nga pangayo, asa na pangutang kamo dili, pangayo. Ano mangayo ka? Kauaw sad Father, magpakauaw ta kaysa magsupak tas Ginoo. Sa maragod anang usa ka asawa o usa ka bana, unsa may sugo sa Ginoo, pasayloa lang nagkapituan kapito. Nya moingon ding asawa, magmukha ko dinhing tanga, magsigi ko pasaylo anang iyang sigig pangabit dito, or ang bana ba kay mingon, insulto mo sa nako, namabdos na siya sa iyang kabit, ako lang yapong dawaton. Dawata, kauaw sa dana pader, madegraded masadang akong pagkabana ana, ay padegrade lang. Si Kristo gani gibitay sa cross, okay raman. Gihubuan gani siya, okay raman. Mo nay balaod sa Ginoo, maghatag og kalinaw, maghatag og kahiusa, maghatag og kabalaan. Sige, last na lang imong lingi tupad ing na sugod karon, sugot na kog pakauwawan. Ana no? Kanindot.
Porting daghanas mga pagtulunan karon nga gihatag sa atong Ginoo nato dinhis ebanghelyo ug sa atong unang pagbasa hasta sad sa atong salmo. Asa man ta magsugod anig pamalandong anhilang ta sa atong tubag sa salmo. Unsa man ti atong tubag? Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Lingay mong tupad ing na naglaom ka sa Ginoo. Ing narabata nga pilgrims of hope kunuta. Daghan ra baron nga naa mo hope sa ilang congressman, naa mo hope sa ilang kaning mga nibang ato bang mga political leaders. Daghan kayo nga naa diha nag-hope. Dili na sila mahimong bulahan. Kinsa may bulahan ang kadtong naglaom diha sa Ginoo. Unsaon man paglaom sa Ginoo, kinahanglan naatay nindot nga mindset. Ug mao nay gisgutan sa atong unang pagbasa, daghan kay sila gi-warning pag bag-o sa atong panghuna-huna. Na matud pa diri, ayaw paghuna-huna nga kinahanglan imohon ang tanan nga imong gusto ug unya gamiton mo ang imong kusog diha sa pagpanlimbasog pagkabot niini. Ug ato ning i-relate sa atong mga political karon ba labi na diha sa atong mga Senate, sa Congress, gaginamitay gid sila sa ilang kusog karon na ay mogamit og iyang authority kay i-contempt niya ang iyang wa mauyon ana ginamitay yung kusog, i-impeach ang wa mauyon ginamit ang kunuhay ang ilang kusog kay gusto yung kabuton ang ilang gustong kabuton. Ayaw ko nang hunahunaa, peligro kayo na ato lang ning kuan-kuanon di pay usa diri ayaw paghunahuna nga ayaw paghunahuna nga makahimo ikaw pagpakasala ug unya walay mahitabo kanimo. Ang Ginoo dili magsapayan sa pagpaabot aron pagsilot kanimo. Ayaw paghunahuna o pagpaniguro sa hilabihan nga ang pasaylo sa Ginoo nga ayaw pagsigurua sa hilabihan ang pasaylo sa Ginoo nga tungod niini magpadayon ka sa pagpakasala. Namtay usahay moingon ada ang Ginoo mapasayloon manggod kay nagod. God is love, God is forgiveness, divine mercy ba? Ocean of mercy. Kusog ra ba kay taana? Gilingi ay mong tupad ing nanapa kay sala ron. Ayaw ko no pagsalig. Napay gibutan siya diri ayaw paghuna-huna nga ang iyang kaluoy, nisunod yun kaluoy tinod. Ang iyang kaluoy hilabihan kadako nga pasayloon niya ang imong mga sala bisan unsa kini kadaghan. Tinuod nagpakita siya sa kaluoy apan nagpakita usab siya sa iyang makalilisang nakapungot alang sa mga makasasala. Kini mga igsoon, mga warning ni. Ayaw pagpatuyang, di ta magpatuyang sa pagpakasala. Unsa may buhaton? Ang atong pagbuhat sa katarong mao gidayoy una natong buhaton. Matud pa sa atong unang stansa sa atong salmo, bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw kundili, nalipay diha sa balaod sa Ginoo ug nagpalandong sa iyang balaod adlaw ug gabii. Kana bang sa tanang adlaw sa atong kinabuhi masayop magid no? Ayaw pagsalig. Ang atong program sa atong utok dili nga okay ra ni
okay ra ni. Kung dili, kung ni aksyon na ta og lihis, balik dayon. Para gud ana mag-drive ka, nya mura kag nagduka, nya nakapasiplat ka nganing simang nakasdaan, unsa may imong buhaton? Paundayunan o ibalik? Ibalik yung ligid nga risdaan. Kaya mo ng paundayunan, duol nakaspangpang, padong nakamaambak spangpang. Muna, igtanaw sa bana nga, di naman ni akong asawa nga akong gihikap-hikap. Unsa man? Balik dayos inyo, inig kahuman. Inig kahuman, babalik dayon. Nya mabalik na ka dito na nakastulid nga daan, pasabot wa na ka mga bit, ayaw na jud balik dito. Ayaw huwata nga moabot ang kapungot sa Ginoo. Maunay gibutang sa Ginoo siyang pasumbingay diri sa ebanghelyo nga kun ang imong kamot maoy hinungdan nga nakasa ka, putla na, pasabot balhina. Balhina ba? Ayaw na naibalik diha ana. Nya kun ang imong tiil adto mulakaw padong sa sugalan, adto mulakaw padong sa suyupanan, putla kanang maong habit. Putla ba? Diri na lakaw padong sa simbahan, padong sa asaman, trabahoan. Nya kun ang imong mata maoy hinungdan nga makasa ka, lugita na. Sige na lang kag tan-aw ng porn, sige kag tan-aw ng kwarta gyud. Ana, ayaw na. Tutoki ang Biblia. Tutoki ang ganing gitawag nato mga basahon o mga talan-aon nga makalangit. Huna-hunaa ang impyerno. Matod pa niya diri ni Kristo, mas maayo pagkuwangan ka sa imong mga bahin sa lawas sa mas kamot, tiil ug mata kaysa sangkap ka niini apan adto ka sa impyerno. Nya iyang isigi diri describe ang impyerno, dili mamatay ang mga ulod niini ug dili mapawong ang kalayo. Ngiluha no sa inyong tan-aw sa ato rong nidagan sa politika, Team Marcos, Team Duterte, kinsa ka nila ang naningkamot nga magsunod gyud sa dalan sa Ginoo? Naawa. Ug naa gani moy atong butaran. Kay kanang mga tao nga nagsunod sa dalan sa dautan, dadon ta ana ngadto sa kaalautan, sa impyerno. Gani karon makaingon man ang ubang tao, impyerno ning kinabuhia. Inomdom bitaw katong gubot kay istanan, katong gi-contempt nila tong secretary matingalo to ni VP Sara kasi nga nato katong attorney Lopez mo ba to? Katubang gubot kay sila nga dito sad si Vice President Sara unya kagubot na gyud niya, nag-hysterical na dito si Attorney Lopez, giatake na unsa tong atakihan niya, dadon sa ospital, babagan sa mga pulis, hangtod nagsininghagay hangtod si VP Sara dito ana dakdakan untas pulis sa kanang sira ba sa kuan ba katong ambulance gisagang sa mga tao, stang gubota gyud. Murag impyerno na sa side ko no ni Attorney Lopez, ang nahitabo niya dito sa Congress nga gihimo siyang resource person, murag nahimong impyerno siyang kinabuhi. Dugay kay siya naka-recover gani ning kuan ning pa-transfer to siya laing ospital kay mura siya gi-torture ba. Kana bitang kani man kong buhat nga dautan mo resulta ni sa pagka-torture nato. Kamong mga asawa, wa pa mo ma-torture sa inyong bana? Wa? Basig ang mga bana ninyo mo inyong gi-torture. Nya unsaon man nato aron maulian ta, putla ang imong sala. Putla, ilisi sa balaod sa Ginoo, sa paghigugmaay, pagpasayloay, pagdinawatay. Nya ayaw butangi ang imong hunahuna nga kabuton gyud nimo ang tanan nimong gusto. Dili.
Importante nga ang gustos Ginoo mo'y atong kabuton, dili ang atong gusto. Pwede bang bahinon ang imong lawas, wa ug tuo? Pwede kang pikason, dili. Kusga. Nganong dili man pwede? Kana bitang speaker na may usahay tangtango na to, buwagon left and right. Speaker sa radyo ba, mutingog ramang yapon or mga stereo. Yang ang lawas di man pwede buwagon. Kay unsay mahitabo sa lawas o buwagon, pikason. Kana mamatay. Muna si Kristo iya gyang gitinaw pag sulti nga ang babae ug lalaki nga gihiusas kaminyoon dili gyud pwedeng buwagon. Ngano man mamatay ang kaminyoon. Ug unsa may primary nga purpose nganong ang lalaki ug babae gihimo sa Ginoo para sa kinabuhi. Kinabuhi ang tumong nya kun buwago na silang duha, wa nay kinabuhi. Muna kanang divorce, makamatay nagkinabuhi. Kanang same-sex union, pulos babae, pulos lalaki, makamatay sa nagkinabuhi. Wa na may kinabuhi nga mong gawas diya. Either kinabuhi nga literal or kinabuhi nga figurative. Unsa man kinabuhi nga figurative, kahiusa, kalinaw, kalambuan. Muna matud pa sa studies, dugay na kainin akong nakatunan, bisag kamo nakatuon mo ani. Unsa gani imong batasan sa imong diha sa imong pamilya, mao sa na imong batasan didto sa katilingban nga dako. Sakto dili. Oy. Bisag magpakaron ingnon pa ka, magpakabutan-buutan ka, igabot dito sa katilingban dako, sama dito sa imong eskwelahan, imong opisina, or diha sa imong mga organisasyon, dinhi simbahan, sama aning lektor, sulob-sulob ka nang naang brunda, ari dire, or ari bas pagkapari, sulob-sulob aning sutana. Pero dito sa pamilya nako, sa akong kaugalingong pamilya, salbahis kay kustanan, nya din himura kog santo tanawon, mugawas ginang pagkasalbahis nimo. Ngilingay mong tupad. Ing na buutan ka sa inyong pamilya. Ing na kuno, nabuutan ka. Anha gina magsugod. Kung ikaw diha sa imong pamilya tapulan kay kastanan, inig trabaho nimo tapulan lang yapon ka. Kung sa inyong pamilya yaw-yawan kay kastanan, inig abot dito sa imong dakong katilingban, yaw-yawan yapon ka. Kung sa inyong pamilya di kay kamo-care sa imong kaubas pamilya, imo pa nang taguon ang mga pagkaon kay ikarigi kaon-kaon, bintahuso kay ka, bintahusa kay kastanan, igabot sa dimos katilingban, bintahusa sa kay kastanan, tikasan sa kayo ka. Kung sa inyong pamilya madinumtanon kay ka, imo ginang hinumduman ang sala sa imong kana na ang kaubas pamilya, gikan pa atong gagmay pa mo hangtod na lang nanagko mo, gikan atong primero ninyong kasal or uyab pa mo, imo ginang hinumduman ang sa imong bana or sa imong asawa, inig abot ni mos dakong katilingban, puwerte gyapon ka madinumtanon. Tinuod dili. Mao na karon ang kalibutan nailad sa yawa. Matud pa ni Kristo, dili naman na maoy inyong gisunod ang purpose sa Ginoo. Si Moises nitugot ninyo nga magbuwag mo tungod kay gahi mo ulo. O gisulti na ni propeta Sirach,
diri sa atong unang pagbasa, bisan siya mismo nagtambag nga pangitag higalang tinuod, kanang maunongon nga higala. Niya ayaw salig sa kada tao, ayaw salig. Kinsa man ang maunongon nga higala, kana kunong mahadlokon sa Ginoo. No, tanawa ha? Mahadlokon sa Ginoo. Ang matod pas tubag nato sa Salmo, ang mahadlokon sa Ginoo kanunay moingon. Unsa to? Tubag nato Salmo? Ha? Basta ako nalimot man ko. Agaka ako Ginoo diha sa dalan sa imong mga sugo. So kanang mahadlokon des Ginoo, magsubay gina siya sa sugo sa Ginoo. Nya kay ang Ginoo nag-ingon man, ayaw gyud divorce, ayaw bulaga ang gihiusa sa Dios. Nya kun ato nang sundon, mahimo kang maunongon nga higala. Unsa man ang pag-unong? Pasabot pa og muunong ka sa imong higala, di ka mubuwag niya. Muunong ka ng maong tao, di ka mubuwag niya. Masinati nimo ang mga kalisdanan, masinati nimo ang kasakit ug ang kalipay. Masinati nato ang tanang realities sa kinabuhi, kasakit, kalipay, kahamugaway, kapitos sa sakit ug sa maayong panglawas. Di ba? Mao na ang gipanaa dihas minyo. Gilingay mong tupad. Ing na muunong ka nako. Ing na kuno. Pangutan ba? Ing na muunong ka. Oy, matod pa diri sa unang pagbasa, mailhan ani mong maunongon o dili maunongon. Kay panahon sa kalisdanan, mubuwag na siya nimo. Pinangga kay kaniya. Basta maayo pa ang inyong sitwasyon, naa pa siya makuha nimong kaayuhan, pero wa na gani iya dayon kang biyaan. Nakita ni nato sa atong mga political leaders dinis atong nasod. Unit team sila sa dihang nangandoy pa sila nga atong butaran. Unit team. Hinomdo mo 2022. Uy. Unit team. Kusog ka ito sila. Portigyong kusuga. Karon, duha na. Team Marcos, Team Duterte. Mayunite pa ka na sila. Nga duha naman na sila ka-teams. Mayunite pa, dili. Mayunite. Basta ang Team Marcos, dili manaot sa Team Duterte. O ang Team Duterte, di sad manaot sa Team Marcos. Kung sa manang dili mo daot, kana bang di nimo awayon, dili nimo daog-daogon, dili nimo lisod-lisoron ang maong tao. Ang imo ra gyung sawayon o ang imong i-highlight ang iya ra gyung mga buhat. Kung bati, sawaya. Kung nindot, dayga. Ana, maunay maunongon. Pero di ti ka awayon, di ti ka isalikway. Pero bati kag binuhatan, sawayon ti ka. Kung nindot kag binuhatan, daygon ti ka. O kanang pag-zero karon sa budget sa PhilHealth, unsa man na, daygon o sawayon? Sawayon na nato. Manong gisiro na nimong budget sa PhilHealth? Karon naapatoy gitransfer nga kwarta nga kunuhay sobra sa PhilHealth nga 89 billion. Unya ang na-transfer 60. Nabuta na isyuhag TRO sa Supreme Court tong niadtong pila ka tuig na tong milabay, last year ba to? Wa madayon og transfer ang 29 billion. Karon naay kiha ana nagi-file ang sa to mga kaigsuonan nato gi-question nganong gi-transfer ang katong kwarta na reserve fund sa PhilHealth. Nag-hearing dito sa korte pertinang sikata karon na sa atong social media. Nag-hearing. Nakabati mo sa hearing sa Supreme Court? Wa mo kabati.
pastilan wa sa gid mo pananaw mo sa social media naa ang tibuok hearing 3 hours man siguro na makita ninyo ang ilang panagtubag-tubag didto na sa gipangkutlo lang ug usa sa akong na kuha mao kini ningon sila gibalhin ang pondo ngadto sa kuan kay sobra na gidto siya kay ang PhilHealth na ay reserve fund nga dili na gyud matandog around mga 500 billion ni adtong record nila sa 2021 year 2021 na ako noy mga 400 ba to or 500 billion mo na gisultis taga ditos nagdepensa sa PhilHealth. Unya kay ang Supreme Court di ay katong justice nga nag-imbestigar iya man sang gi-research na man di ay audit sa kuwa man tingali to nga nagpakita nga niadtong tuig 2021 ang total liability sa PhilHealth mga bayronon o uban pa mga utang o mga responsibility basta liability niabot og 1.1 trillion. Unya ang ilang total asset 300 billion. So naa sila'y deficit nga mga 800 billion. Isahain man ang reserve ani kay naapay reserve sama ng time deposit mo reflect unta na sa asset. Unya asset minus liability equals deficit man. Mao man na tingali sa accounting mao ba na? Mao man nakatuna na kusuna. Oy. Sa ato bang vernacular ba, imong kwarta minusan sa imong utang, mao na imong kuwang deficit ang tawag. Onya, 1.1 trillion man ang liability, 300 billion raman ang asset. Di na 800 billion na kuwang. Nganong giingon man nga na ay 500 billion nga reserve fund hain man na. Where is the money? O nang ipangutana dito. Nganong nahitabo man na mura ta gilipat-lipat kay naay na naglingkod sa atong gobyerno nga naanad na sila sa ilang pamilya nga mamintaha sila. Ang ilang pamilya mga bintahosa mo na ilang nakatunan. Nitubo siya nga bintahoso or bintahosa, maniguro lang siyang kaugalingon niya, maglipat-lipat siya aron di masakpan. Naanad na dito sa pamilya. Og atog yung i-trace, bisan sa iyang pag-eskwela, mag-cheating na panhouse exam para dako og score aron siya gilabaw, mangupya na. Cheating. Linga imong tupad ingna pag-eskwela nimo wa ka kapangupya ingna kuno. Ingna ba? Mga bintahoso para lang mo pasar, para lang ma-honor. Niya ang ginikanan sa daan na usahay, kuntis-kuntis o kinsay mabalediktoryan, mohatag sa na og suborno ngadtos mga maestra o sa principal. Ma'am, ibalediktoryan lang akong anak. O di ay manok ko, ana, di ay mangga pila ka kilo. Ana, subornohan ba? Mao na karon naanad sa suborno. Nya karon kining pag zero budget sa PhilHealth mao gyud rason nganong gisiro man ninyo nga naa may deficit naa pa may mga bayronon nganong gisiro man na lain sa nang kaso na sad nganong gisiro ang PhilHealth mao na kini bunga ni sa atong mga leaders na nitubo sa pamilya nga dili mahadlokon sa Ginoo. Ang mahadlokon sa Ginoo nga mga leaders kanang dili mo engage og corruption. Kanang mga leaders nga andam mo antos sa pinubre nga kinabuhi apan grabing mo serbisyos katilingban. Bisag barangay konsehal, bisag barangay tanod, bisan ganing presidentes kapilya, basta kamaong mo unong, kamaong mo antos alang sa kaayuhan sa iyang mga kauban, kana mahadloko nas Ginoo. Na abataroy mapili ana.
Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte nga maunongon sa atong majorities mga Pilipinos, labi na gyud mga kabos, kinsa man ka nila ani, maunay atong pilion. Kanang atong nakita nga murag wa gyud pagpakabana, siging pamakak, siging kuha ang kwarta. Na maganiro nag-analyze akong nakitaan, ngilngig kay nistanan. Ang una niyang gisulti, ang politika sa atong nasod gihimo ng negosyo, business, highest bidder, ang akong butaran, ang akong sundon, ang akong tagaan sa akong loyalty kadtong dakog ihatag nako. Tinuod na dili, kamo nalay observe ana nya iyang gimensyon kining impeachment mao nay usas dako kayong business sa mga senador o sa mga congressmen. Tanawa lang na social media. Nakusus, grabe hain siya. Dako kay na nga business. Dili man na siya base sa ebidensya. Di na basis ilang argumento. Kanang ilang argue diha, kanang mga ebidensya nga ilang ipresentar. Dito ganis Congress, gi-impeach ang Vice President. Wa man gani ebidensyang gi-presentar. Wa man gani hearing. Wa man gani argument nga kanang husay sila, tubag-tubag sila. Wa man gani gidritso man gani pirma, niabot og hapon, pirma naman niabot pagkabuntag, pagkahapon approve naman 215 pagyud ang nipirma. Sa ato pa it's saman personal agenda, business, either business nga naay kwarta nga na-involve or business na relasyon ang na-involve. Ana ra man na. Pero kasagaran gyud kwarta ug naay ni leak ana karon na porting dakuas kwarta nga nasaad or nahatag sa atong nasod, sa panudlanan sa atong nasod ngadto ni adtong pag-impeach sa Vice President nga paspas kayo. Mao na iampo nato nga dili unta madayon ning divorce dinhi sa atong Pilipinas kay naa na ra ba ni sa Senado, approve na sad ni sa Kongreso. Nya mura man ganig nakapasar na matingali to sa second hearing sa Senado, mo may akong nadunggan nga huhungihong kanindot untag dili gyud ma-approve ang divorce dinhi sa atong Pilipinas. Bahala nag ang tibuok kunong kalibutan na anay divorce ang tanang nasod. Kita na lang ang why divorce bill. Kanindot untag di ma-approve. Kana bang mapakita gid nato nga kita mga Katoliko mahadlokon sa Ginoo. Kay mubunga sa unta ni sa atong pagka hiusa ba na dili ta magbuwag mga Filipinos. Nabitay nangutanan ako, Father, nganong ni pasar mas Congress ang divorce bill nga majority sa naas Congress Katoliko man na? Nganong namirma man sila? Ako dayong giingon, daghan kaing Katoliko lasngan pero wa nas buhat. Katoliko sangan pero dili mahadlokon sa Ginoo. Munang dili sad sila maunongon ug nakita nas kinabuhi sa atong mga politicians. Hasta sad sa namo diri sa simbahan, daghan sa namong mga pari nga dili maunongon sa mga parishioners. Sige ra mig kolekta, first collection, second collection, baligya pagid aning slot, igo ning gawali. Pero dili maunongon. Ug unsa may timaan sa pari nga maunongon or sa obispo nga maunongon, makita na sa community nga iyang gidala. Mulambo gid na ang community, ang katilingban nga iyang gidala. Kung ang pari maunongon sa parishioner, mulambo ang parokya. Kung ang pari maniguro la siyang kaugalingon, magkaut-ut ginang parokya. Kung ang bishop maunongon sa iyang diocese, mulambo gina ang archdiocese or diocese. Pero dili gani maunongon, mag-anam ginag kaut-ut ang maong
diocese. Mao sad na ang simbahan. Kung ang kaming mga leader sa simbahan maunongon natong mga niya sa simbahan, mag-anam og lambo ang atong simbahan. Pero dili na gani may maunongon, maniguro na sa among kaugalingon, mag-anam og kaut-ot, masira ang mga parokya, masira ang mga monasteryo, wa nay bukasyon sa pagkapari o pagkamadre, mag-anam og kaut-ot. Nga naman, kay dili na maunongon. Muna, agaka ako Ginoo diha sa dalan sa imong mga sugo. Kay mo na'y sikreto sa kalambuan, sa kinabuhi o kabalaan.